फ्रेंड्स आज एक क्षुद्र भिडियो जो मोहिनी क्रियाटी को शेयर करने जाऊँगी यार प्रयोग मात्रके किसी ना किसी चमत्कार घटी थाए जदि आपण जीवन में कहीं आगुट थे मात्र कौन कारण से आपण पाखे नहांती एवं आपण फेरे आने चाहूँगी यह प्रयोग करके देखु चमत्कार घटो से तत्काल आपण जीवन परिसर मध्य को आसीपारे किंबा जदि आप नूतन भाव क्या संपर्कित होगा चाहूँगी तेबे ताहा मध्य संभव हो पार से ही व्यक्ति पुरुष व नारी आपण संपर्कित होब एक अतीव चमत्कार प्रयोग जो थे कि आपन कौन मंत्र नहीं मात्र मंत्र विद्या ठारू यह हजार गुणा शक्तिशाली केवल प्रयोग मात्रके ही चमत्कार देखा थाए ये से ही प्रयोग विद्यार अंतर्गत जो प्रयोग विद्या कि प्रभु श्रीकृष्ण 16 सहस्र गोप नारी को एकत्रित कर जीवन भितर से मन को सामिल कर सरल क्रियाटी को उपस्थापन करने पूर्व क्षुद्र निवेदन जदि आपंकर तंत्र मंत्र भिडियो रुचि रोता है तेज चैनल कड़े लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक कर बेल आइकन क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर जेभली कि आम जिते भिडियो चैनल पोस्ट करूँ तार नोटिफिकेशन आपन पाखे सर्वप्रथम पहुंचबो एवं से सब को आपण माने सर्वाधिक देखिक किसी ज्ञान आहरण करेंगे तेज फ्रेंड्स आपण माने एई मोहिनी वशीकरण विद्यार चमत्कार जो जिनसटी माध्यम करें ताहा होची आपनकर मयूर पंख एई मयूर पंखर तंत्रोक्त प्रयोग एबेकार नुहे कहीं आदिम कालू यार व्यवहार चली आसी अत्यंत सफलतार सह एई मयूर पंखर तंत्रोक्त व्यवहार करा जाय थाए तेबे आपण मानकर मयूर पंखर ए जो व्यवहार यही व्यवहार जे केवल मोहिनी वशीकरण विद्यार संभव होता है ताहा नुहे बरं जदि आपनकर गृह कौन पिला माने से भली अमनोयोगी अच्छा पाठशाठ ठीक से पढ़ुना शालीनता से जना ना तेरे से पढ़ा घरे जदि आपंकर मयूर पंखटे रखुंट जिते पिला विद्यालय को जाऊँच से मयूर पंख को मथा उपर छुएक छाड़ुंट तो चमत्कार घटी थाए पिलार स्मरण शक्ति बढ़िया सह ताठारे शालीनता आसी थाए एवं पाठ पढ़िया प्रति से मनोयोगी होता है ता जीवनटी संस्कारित हो जाए तांकर पढ़ा घरे यह रखा सह तांकर पुस्तक मध्य गोटे गोटे मयूर पंख को रखिदेवा उचित यार एक पॉजिटिव रिजल्ट आपण माने निश्चित पाई परिबे तेबे केउ भली मयूर पंख को आपण माने एई भली व्यवहार करिवे ता तो मु वीडियो भितर शेयर करिवि सब मयूर पंख शुभ नुहे एवं भल फल मध्य दे न थाए मयूर पंख अछि जाकी मु निश्चित भाव में भिडियो भितर आपन शेयर करी तेबे जदि कौन व्यक्ति तंत्र मंत्र ग्रसित होता है भूत प्रेतादिर भय रोता है शत्रु मान द्वारा कबलित होता है यही तंत्र मंत्र ग्रसित व्यक्ति कौन एक मयूर पंख को आनिकी निजर तकिया तले रखिक शयन करे तेबे ता पाखर समस्त तंत्र मंत्र अपसारित होता है भूत प्रेतादिर भय रही न थाए एवं तंत्र मंत्र पेषण बाबद समस्त रोगाग्रस्त शरीर अवस्था मध्य तत्काल दूरीभूत होता है एथि सह जदि कौन व्यक्ति धनर अभाव में गति करुए जहाँ वाणिज्य व्यवसाय करुए से लाभप्रद हो न था किंबा पाठशाठ पढ़िक चाकरी अन्वेषण चाकरी प्राप्त हो पार न था ऋणग्रस्त होकर सर्वदा दुखरे कालातिपात करुए तेबे एक मयूर पंख को आनिकी से मयूर पंखर चंद्रिका उपरे ओं श्री गणेशाय नमः यह लिखि गणेशंकर फोटोमूर्ति सह जदि मुख्य दरजार सामने टांगी दि जाउची तेबे से गृह अन्न धनर बढ़ोतरी होता है गृह थिबा सदस्य मानकर आय बहुगुण होता है एथिसह जदि कौन व्यक्ति मानकर जीवन में शत्रु मानकर प्राबल्य रोची शत्रु माने ना तांको भलरे बंचे दउचंती ना निजे भलरे बंचुचंती जदि एई भली कौन अजात शत्रु कौन व्यक्ति पीछा लगी थाए तेबे एक मयूर पंख को आनिकी जेकोसी मंगलवार हो किंबा शनिवार हो हनुमान मंदिर को जिबे हनुमान जो सिंदूर अच्छी से सिंदूर शत्रुर नामटी को मयूर चंद्रिका उपर लिखिबे एवं लिखि सारा प्रभु को प्रार्थना करेंगे यही शत्रुटी तार जीवन रास्ता दूरे जाऊ एवं यह निजर मथा उपर 21 बार बुलेकरी जदि कौन प्रवाहित नदी जलधार हो किंबा नाल जलधार हो से प्रवाहित कर दौरान तेज शत्रुटी सबुदिन से ही व्यक्तिर जीवन रास्ता दूरे जाए तार जीवन टी शत्रुमुक्त पलटि थाए तेबे जदि आपण मान जीवन में प्रेम प्रणय कौन आसीपारूना कौन पुरुष व नारी आपण पूर्व संपर्कित थिले एबे आउ आपण संपर्कित होई नाहांती मात्र आपण तांको मन मन झुरुचंती एवं पुनर्बार पाइबा पई चाहूचंती तेबे निश्चित भाव में जो प्रयोगटी को मु शेयर करूची ताको करिकि देखंतु चमत्कार घटिबो अथवा जदि कोनसी नारी बा पुरुष को आपण मन मन से बोल चाहूचंती नूतन भाव तांका सह संपर्कित होवा पई चाहूचंती ताहा मध्ये संभव होई परिबो जेकोसी प्रकार मोहिनी वशीकरण क्षेत्र में यह चमत्कार कार्य कर कौन मंत्र नहीं मात्र
ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ କ୍ରିୟାଟି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ 1000 ଗୁଣରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆପଣମାନେ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏକ ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ମୟୂର ପଙ୍ଖର ଉପରେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ରହୁଛି ସେ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଟାକୁ ଗୋଲାକାର ହିସାବରେ କାଟିଦେବେ। କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହିଁ ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ତାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଏକ ଗୋଲାକାର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଥାଏ। ଆପଣ ସେହି ଚନ୍ଦ୍ରିକାଟିକୁ କେବଳ ହିଁ କାଟି ନେବେ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୁରୁଷ ବା ନାରୀ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ମୋବାଇଲରେ ସହଜ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୋବାଇଲରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଥାଏ ତ ତାର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢି ନେବେ। ଗୋଟେ କାଗଜରେ ତାର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢି ନେବେ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇକରି, କିମ୍ବା ଯଦି ତାଙ୍କର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କର କାଗଜରେ ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ କାଢିବେ ଏବଂ କାଢି ସାରିଲା ପରେ ସେହି ଫଟୋଟିକୁ ଆପଣ ସେହି କାଗଜରୁ କଇଁଚି ସହାୟତାରେ ଅଲଗା କରିବେ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକାକୁ କାଟିକି ରଖିଲେ ସେହି ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଉପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମକୁ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁରରେ ଲେଖିବେ। ଯାହା ତାଙ୍କର ଡାକ ନାମ, ଯାହା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନାମରେ ଡାକନ୍ତି ସେହି ନାମଟିକୁ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁରରେ ଲେଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନାମ ଲେଖା ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଯାହା କାଗଜରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ବାହାରିଥିଲା ତାହା ଏବଂ କିଛି ଚୁଟକିଏ ସିନ୍ଦୁର, ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ମିଶେଇକିରି କୌଣସି ଏକ ତାବିଜ, ସେ ଷ୍ଟିଲ ହଉ, ତମ୍ବା ହଉ କିମ୍ବା ରୂପା ତାବିଜ ହଉ, ଆପଣ ତା ଦେହରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଜଉ ମୁଦ ଦେବେ। ଜଉ ମୁଦ କହିଲେ ମହମ ତଳେଇକି ପକେଇଲେ ତାର ମୁଖଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ତାବିଜ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ତେବେ ରୂପା ତାବିଜ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ହେବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ତାବିଜରେ ପୁରେଇ ସାରିଲା ପରେ ଲାଲ ଫିତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବାହୁରେ ବାନ୍ଧି ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଗଳାରେ ଲମ୍ବେଇ ପାରନ୍ତି। ତେବେ ଲମ୍ବେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆପରେ ଧୂପ ଦୀପ ଅକ୍ଷତ ଦେଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଗୁହାରି କରିଥିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଙ୍କ ବିନା ମୋ ଜୀବନ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଜୀବନ ପରିସରକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେବି। ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନ ରାସ୍ତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଗୁହାରି କରି ସାମାନ୍ୟ ପୂଜାବିଧି କରିକିରି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାହୁରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଚମତ୍କାର ଘଟିବ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୁଷ ବା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବେ ସେବେ ହିଁ ଚମତ୍କାର ଦେଖିବେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ପକେଇକି ଫେରିବ କିମ୍ବା ନୂତନ ଭାବେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆଳ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆସି ଦେଖା କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଗୃହରେ ଯେଉଁ ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ରଖିବେ, ଯାହାଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ସେୟାର କରୁଥିଲି, କେଉଁ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଆପଣ ରଖିଲେ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସବୁ ତନ୍ତ୍ର କ୍ରିୟାରେ କେଉଁ ମୟୂର ପଙ୍ଖର ବ୍ୟବହାର ହିଁ ହୋଇଥାଏ, କେଉଁ ମୟୂର ପଙ୍ଖର ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥାଏ, ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସମସ୍ତ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ସମାନ ଆକୃତିରେ ନଥାଏ। କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଆପଣଙ୍କର ସିଧା ହୋଇଥାଏ ତ କେଉଁ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ର ହୋଇକି ଥାଏ। ବକ୍ର ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ମୟୂର ପଙ୍ଖ ହିଁ ସମସ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ ଯାହାକି ସିଧା ଆକାରରେ ଥାଏ। ସମସ୍ତ କେଶ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, କେହି ଖଣ୍ଡିତ ଅବସ୍ଥା ନଥାଏ ଏବଂ ତାର ଚନ୍ଦ୍ରିକାକୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଗାଢା ରଙ୍ଗରେ ଥିବ। ଏଇଭଳି ମୟୂର ପଙ୍ଖ ହିଁ ଶୁଭ ମାନି ନିଆଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ମୟୂର ପଙ୍ଖର କେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇକି ଥାଏ ତା ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଟି ଝାପ୍ସା ଦେଖାଉଥାଏ କିମ୍ବା ସେଭଳି ଗଭୀର ରଙ୍ଗଯୁକ୍ତ ନ ହୋଇଥାଏ, ଫିକା ଦେଖାଉଥାଏ, ଏଇଭଳି ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖିଲେ କୌଣସି ଲାଭ ହୋଇନଥାଏ। ଅତଏବ ଆପଣମାନେ ଗାଢ଼ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସିଧା ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ଗୃହରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ କ୍ରିୟାରେ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଏକ ଶୁଭପ୍ରଦ ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଚମତ୍କାର ଘଟିବ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଉଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓର ବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖାହେବ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି।